أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. सूरत काफ मक्की सूरत थे। तरतीब मसहफ़ी की 18 नंबर दे और नुज़ूल के 69 नंबर। फज़्ल सूरत याशीन नाज़िल शवे दे। सूरत के सलोर वाक़यात ज़िक्र कई पनबी इल्म ग़ैब। अवला वाक़यात अस्हाब कहफ़ो चोगरा अल्लाह औलिया दी उदशवी दी दक़बल हाल न खबर न दी। देम हालत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी खल्क़ो ते वेली सबारा शई ज़बदत हाल ओआम और बया वही चुमकिरानना अल्लाह फरमायल वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। और बला वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हज़िर। हज़रत मूसा द हज़रत हज़िर अलैहिस्सलाम द कारून न खबर नो और सलोरम वाक़यात ज़ुल्क़रनैन बाचा चिरटुलु दुनिया बाचाओ खुदा कौम पजवा बांधे न पोइदो। हासिल सूरत हासिल नबी द शिरक पिल इल्म और सूरत की दा साबित है जे पहाड़ सफ़ो आगा अल्लाह दे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफतुन द खुदाई तो खास अल्लाह लरदी। अल्लज़ी अल्लाह आज़ाद ते अनज़ला चिराले गले दे गला अब्दिल किताबा पख्पल बंदा बांद किताब वलम यजअल लहू अवजा अवनेद दिगर ज़ोले दी किताब लरा इसको गाले क़य्यमन मज़बूत उनके दे मुआहिद लरा पतोहीद लियुनज़िरा दबार देची अरवर की बासन शदीदा रा गज़ाब सख्ना मिन लदुन्हु जिदा अल्लाह द तरफ न दे वयुबश्शिरुल मुअमिनीन आज़िर वर की मोमिनान लरा अल्लज़ीना आकसान यामलून अस्सालिहात चाई अमलुन कई नेक अन्न लहुम यकीनन दईद पारा अजरन हसना अजर दे खिस्ता चा जन्नत ते माकिसीना फीही अबदा वक़्त रही दलता हमेशा बालता वक्त रही वयुन्ज़िरल्लज़ीना औचोयर या कसान लरा क़ालू चाई वै इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा निवलद अल्लाह नाइब लरा मुतसर्रिफ बिल उमूर मालूम निशर दे खल्क़ लरा बिही पदे खबरा मिन इल्मिन इस किस्म दलील वला लियाबाई मौनु मशरानु दई जरा कबरत कलिमतन डेर लुया खबरदा तखरुजु च उज़ी मिन अफ़वाहिम दखलुद दैना यक़ूलूना इल्ला कज़िबा नवाइदई मगर दरो फलअल्लका नुबशायत तो बायहुन नफ्सका अलाक उनके दक़बल जान अला आसारिम पस दाड़े दूध दई दताना या पाग तरीको दई इल्लम युमिनो जिद ईमान नराड़ी बिहाज़ल हदीसी पदे कुरान बांधे हदीस माना ताज़ा बयान कुरान असफाद वजद गमना मानत दासिकार के नुमकवा
دا سکار مکوا انا یقیناً جعلنا گرزولی دی منگا ما آغا سجنا علی الارض چه پزمک دی زینتاً خائز دزمکی لنبلوهم دپار اردی چه حقیقت خود ایتا یادا چه امتحان واخلد دی ایوم چه کم یود دینا احسن عملا خستا عمل والا دی گورم دی امتحان علم چه خستا عمل سوک کئی و انا یقینا منگا خامخا گرزیون کیو ما علیہا آغس چدی پدیز مکا سعیدن جرزا میدان ہوار بنجر ام حسب دایا گمان کے تو ان اصحاب الکعبے یقینا خاوندان دغار والا والرقیم اوسیدن کی درقیم کانو ادئی من آیاتنا دن خود قدرت زمنگنا عجبا ناشنا نانا دا تعجب مکوا ستا صفت پا معجزت میراج دا داغی نزیات ناشنا دے اذ اول فتیتو کلچے روان شو زوانان الالکافی غاردا فقالو ندیوی ربنا ایدمنگ اللہ آتنا راکی منگ لرا من لدن کا دقبل طرفنا رحمازن امند دشمننا وحیئ لنا او آسان کی منگتا من امرنا دکار زمنگنا رشدا اے کامیابی مخکم والے فضربنا غلا آزانیم فضربنا نٹپول کل منگا علا آزانیم بغن اردائی فلکافی بغار کتن ناسنین عددا کلون شمارندا ثم بعثناهم بیا پورتک منگ دیلر دخوبنا لنعلما چخکارک منگا ای الحزبین چکم یود دوڑلنا احسا یاد ان کے دے لما اغا مقدار لبی سوچ دی پاتشیو امداد جہد مدینہ نحنو نقص علیکا من بیانو بتا اے حبیبا نباهم خبر ددئی بالحق کی پاک بالحق کی پار دا حق کا رکولو انہم فتیتن یقیناً دا زوانانو آمنو بربیم ایمان راوڑ فقبل رب وزدناهم ادا اوکلک من دی لرا پیدایت کی وربطنا غلا قلوبهم او پٹاو لگول منگا یا کلک منگا زنون اردئی اذ قامو کل جودری دل دی بخواکد باچا نکاو کالو دی ربنا رب زمنگا رب السماوات رب دا اسمانونو والارد یو دزمکو دے لن ندعا ارگز نبرابلو من دونی سوا دا لانا الہن نور آلہا الہن بلکارساز لقد قلنا فتاکیک سرویلی بی منگا اذن پدغ وقت کی شتتا خبر گڑ وڑا ہاولائی قومنا دیوی دا قوم زمنگا اتخذو دی نیولی دی ویدا دی قوم زمنگ اتخذو چی دی نیولی دی من دونی سوا دا لانا آلہا حقدار دو بندہ گئے لولا یاتونا ولی نراوڑی دی غلیہم پہ عبادت دو معبودان باطلو بسلطان بین دلیل اخکارا فمن ازلمونو سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی با اللہ باندی دروغ لرا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ یا خدا چه اصحاب کاف ویلیو کلا چی جدا شوی تاسو ددینا وما یعبدون او عبادت نکول تاسو الا اللہ سوا دا اللہ ند اچا یا کلام ددی دا مشر دے اسم تملیخا یا یملیخو بیا اللہ پاک حکایت کی دا گئی او ما یعبدون کی بدا ما موصول دا بیا مانا کلا چی جدا شولی تاسو ددینا او ما او دا آغسنا چی عبادت کو دی سوا دا اللہ نا دی دا مشر دی تیوی بیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کلا چی جدا شوی تاسو ددینا وما یعبدون عبادت نکول تاسو الا اللہ سوا دا اللہ ندی چا فاو الالکافی
نو بس بنائی حاصل کئی غار تا ینشر لکم نو براخی براولی تاسو لررب تاسو من رحمتی دخپل رحمتنا ویحیئ لکم من امرکم او آسان بکی تاسو تدکار استاسونا مربکا آسانتیا مربکا مانا فائدی ڈیری یا زائد آرام وتر الشمس او ویني بت نور لرا ګوري بت ویني بت نور لرا اذا طلعت کل چراوخی جی تزاورون کاپیم نو اوڑی با ڈڑا با گئی دا غارد دی نازات الیمین سم طرف دا و اذا غربت او کل جبریک دی تقرزهم نو ڈڑا با گئی یا پریک دی بدئی لرا ذات الشمالی گس طرف دا وهم او دا صحاب کافی فجوت فیو ارخ کلاو کیو منہو دا دیغارنا ذالکا دانور گرزول را گرزول من آیات اللہ دادا اللہ دا قدرت دا نخون یو نخدا من یاد اللہ آغسوک چا اللہ توفیق دے ہدایت و تورکی بہو المحتد نوغد ہدایت قبل ان کے فول محتدی اواد ہدایت قبل ان کے ومن یضلل اواغسوک چاللہ بیلاری کی فلن تجد لہو چربو نومد ولیہ دوست مرشدہ لار خود ان کے وتحسبهم عبادت وتحسبهم تبگمان کے بدئی اے کازن چدا گنی ویختی وهم رکودن او حال دادے چغی ادو ونقلبهم اڑول را اڑول ممدئی درا ذات الیمین پسم طرف وذات الشمال او بگس طرف وقلبهم اوز پید دئی باستن اگدون کے وزراغی ہی قلق بولرا بالوسید ودرشل دغار لوی طلا تا نکتا سر خکار کڑیو اے ناسا پور خکار شیوی علیہم بدائی باندی لولیتا نراؤ بگرزی منہم ددینا پرارا تیخت کون کے ولملئت منہم رغبا او خام خاڑک وشد دینا پیرا ڈکشیوی وکذالک اللہ ویدازم کمال لے سنگ جمود کڑیو دغا شان مرا پاسول باس نام راپور تکل منگ دئی لیتساءلو بینام چی تپوسو کی دا یو بلنا قال قائلن او یوین کی ددینا کم لبستم سم رئیسار شوی دلتا قالو لبسن یومن نور اوی اسار چیو منگا یو رز او باز یومن یاسی صدر رزی قالو نور اوی ربکم رب ستاسو عالمو پودے بما فاسات لبستم چتا سوی سار شوی دلتا فباسو بھی اولے گئی احدکم یود تاسونا بیورککم حاجی پپیسو ستاسو چدا دی الالمدینت دی خارتا فلینظر نعودی گوری ایو آجکم یو اسکا دعاما فاقراک والدے علال زبیحی والدے فالیاتکم نرادیونی برزق منہو خوراک داغنا ولیطلتم او بکار دے چی نرمی دی کئی ولا یشغرن بکم احدا او ند خبری پال استاسو باندی اچالرا انہم یقیناً داخل کی یا ضرور خبر جو علیکم پتاسو یرجموکم نو پکانو و مولی او یعیدوکم یا واپس کی تاسو لرابی ملتیم بدین قل کی ولن تفلحو اذن ابدا او ارگز با کامیاب نشی بیا چریم اذن پدا وقت کی ابدا چریم وکذالک اللہ وید آزم کمال لے چی منخکارا کرل دئی لیعالمو دا پارر دی چی دئی پوچی ان نواد اللہ شیقینن وعدد اللہ حق کن رشتیادا وان ساعتا یقینن قیامت لا ریب فیہا نشتر شک داغی واقع کے دوگے اذ یتنازعون کلج باز شروع کو دئی دے خلقو بینہم بقبل میز کی امرہم ببارد دئی کی فقال بارد اصحاب کعبو فقالو ندیوی ابنو جوڑ کئی علیہم بدئی تنیزدی بنیانن عبادی چاپیر تی دیوال جوڑ کئی ربهم رب ددئی عالمو خبواد بهم پحال ددئی قال اللذین نؤیا کسانو غلبو چغالبو علا امرهم فقار خبل ویلنت تغزن خامقا جوڑو بغلیہم نزدی دیتا مسجدن یو جماعت
سیقولون زرد جوائی بدا خلق سلاستن چدا دری کسانو رابعهم سولورم کلبون سپیو ویقولون اوائد خمستن دا پینز کسانو سادسهم کلبون شفقم سپیو رجمن بالغیب داٹ کل خبری دی بے دلیلہ ویقولون اوائد سمتن دا وکسانو وسامنهم کلبون متم سپیو سو کوئی اتم سپیو قل او یا حبیبا ربی رب زما عالم خبوا دے بے عدتیم پشمار دے پہال دے ما یعلمون ندی خبر پا اصل مقدار دے الا قلیل مگر لگ کسان فلا تمہاری بیم نباس مکود دے ببارک الا میرا ان ظاہرہ مگر بات سرسری ولا تستبت بیم او تپوس مکود دے ببارک منہم دی یہودنا یا مشرکاننا احدا دی چانا ولا تقولنا او مویا حبیبا لشیئن ببارد یوکار انی باغلن ذالک ودا چیزکا ان کے امد دے کار سبا ہاں اللہ ان شاء اللہ مگر دعویا ہاں اللہ ان شاء اللہ مگر چیز کر کے مشیت دا اللہ اللہ ان شاء اللہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ او یاد وقفل رب لرا اذا نسیتا کلا جدا نیو شہیر شی وَقُلْ اُوَيَا عَسَا امید دے ایاد یعنی چوب خیماتا ربی رب زمال اقرب من هذا رشدا اوبا خیماتا رب زمال دیر نزدی او ورد دیر شوینا فخیر او منفعات کی یا بلا مانا امید دے چوبا خیماتا رب زمال جواب د سوال استاسو نزدی دا آغا وقنا کم چما تاسو تا خود لے دے جواب د سوال استاسو نزدی دا آغا وقتنا چه کم ما تاسو تا خود لے دے ولبسو ایسار شیودائی بی کافیم پغار کے دننا سلاسمعت سنین دریس وکالا وزدادو تزا او زیادی کڑیو بے نہ کالا نور حساب کمری سرکن او زیادی نہ نور پی حساب کمری قل اللہ توتوائے اللہ اعلم خبوالے بما پاغ مقدار لبسو جدائی ایسار شیو لہو دغی اللہ لرا غیب السماواتی غیب دا اسمانو والارض و دزمکو دے ابصر بھی و اسمع خلیدن کے دے اللہ خوریدن کے دے اللہ ما لهم نشت دے اصحاب کعبد پارا من دونی سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوست یا ما لهم گرا ابصر بھی و اسمع خلید ان کے دے اللہ او اورید ان کے دے اللہ مانزان خبوا کا پواہد اللہ او بیانور تواو روا مالهم نشتر دی لرا من دونی بغیر دا اللہ نام ولین سوک دو صلا یشرکو پی حکمی احدا او نشریک کئی اللہ پا پیسل اخبر کی چالرا فی اختیارات اقبلو کی اچالرا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اُلْوَلَ بَدَيْمَا آغا اوہی الیکا چوئے کیشی تادا تاتا کموئی کی دیش اغا اُلْوَلَا مر کتاب ربکا د کتاب در افستانا لا مبدل لکلماتی نشتے بدل ان کے دا اللہ کلمات لرئیسو ولن تجدا چرب انہمت من دونی سوا دا اللہ نام التحدا زائد بنائے زائد آرام وزبر اکلق کاٹنگ کا نفسک اخفلزان مع اللذین سردا کسانو یدون ربهم چغی اجتن پیش گئی اخفل رب دا رامدت کے اخفل رب بالعدات والعشی سارا و ماسی گرمانا ہر وقت یریدون اغی غاڑی وجہ رزاد اللہ ولا تعدو عینائی کا وادنوڑی سترگستان دینا یا وادنوڑی سترگستان یعنی تجاوز کن یعنی سب اسپک نظر مگورا مراد دادی ولا تعدو عیناکا عنهم وادنوڑی سترگستان دینا تریدو چراد لرتو زینت الحیات الدنیا دخائز د جند دنیا
वला तुति औ खबर ममना मन दागचा आमन्ना कल्बहु चिमंगा बिलकल दे दागजड़ अन जिक्रिना दखबल नसीहतना बल कुरान वत्तबा अरमान शिवदे हवा उपल ख्वाहिश बसे वकान अमरुहु और देकार दा पुरता मुखालिफ द हकना पुरता नुकसानी वकुलिल हक ओ या हबीबा ऐलान कवा हक आगे सवई च दरब नाजिल करे वया हक तड़ा बदरस्तान दे फमन शाअ चाच खोई फल युमिन ईमान दिराड़ी वमन शाअ सोच खोई फल यकफुर सोच वाली नो को बर दे कई इन्ना तदना यकिन त्याग करे मंगाले जालिमीना जालिमान लरा नारन और अहात बिहिम सरादिकवा रागिर कड़ी बई दई लरा देवालुनु दागे चापेर बशीर दई न देवालुनु द और व इन यस्ताइसु औ का इमदाद वाड़ी दई कचरे पर याद कई दई दसद उबो यो आसोन पर याद बे कबूल क्रेशी बेमा इन कल मोहले पहचान पदा से उबो चे पहचान द खारिद तेलो गई यशविल वजूर तैब मखुन दई लरा बेश शराब डेर नाकारस किल्ली वसाअत मुर्तबका और डेर बद जायद जमा के दो दे इन्नल्लज़ीना आमनु यकीनना कसान चीमाने रावड़े दे और मालिने खड़ी दी यकीनन नजाया को मंगा अजरा अजर मंदा वचा आसना अमला चखिस्ता माली खड़ी कलम दा कसान दई लरा जन्नत वदनिन जन्नत दा मीश गिराए बई तजरी चिरवाने बई मिन तातिहिमुल अनहार लांदे दागे नेरुना युहल्लौन बिया अचोले की बदई तबागे की मिन असाविर बंगड़ी मिन ज़हाबिन दसरो ज़रो वयल्बसूना अगुस्ते बशिदैता सियाबन लिबास खुज़रन शिन मिन सुंदसिन दनरो रेखमो व इस्तबरक और दगटो रेखमो मुत्तकीना तकिया लगौन की भाई बिया पदे के अलल अराइक पे पालंगुन बनास्ती नेमत सवाब सखिस्त बदलदा जन्नत व हसनत मुर्तबका और सखिस्त जायदा जन्नत दे आराम सखिस्त जायदे दना पिया वस्तो व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन आमीन।